أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب پر خاص رحم و کرم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب پر خاص رحم و کرم فرمائے، ہماری ساری دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اور حق اور سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، 9 محرم الحرام آج تاریخ ہے عربی اعتبار سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو نسبت ہے امام حسین سے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو نسبت ہے شہدائے کربلا سے۔ اس میں یزید کے مظالم مسلمانوں پر خاص کر نبی علیہ السلام کے گھرانے پر ڈھائے گئے۔ اسی بات کا کچھ تذکرہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل بیت کی شان میں، سورۃ احزاب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تمہیں یوں پاک کر دے وے جس طرح پاک کر دینے کا حق ہے، تم سے پلیتی کو دور کر دے۔ آج کے بعد نہ تم پلیتی کے قریب ہوگے نہ پلیتی تمہارے قریب ہوگی، جو جو تمہارے پاس ہوگا سب کو اللہ نے پاک اور صاف فرما دیا۔ اللہ کا ارادہ کتنا قوی ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے حکم پورا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس نے کن کہنا ہے۔ وہ اتنا تگڑا ہو کر فرماتا ہے میرے محبوب کی اہل بیت، میں نے تم کو یوں پاک کر دیا جس طرح پاک کر دینے کا حق ہے۔ اب یہاں پر نظریے کی، عقیدے کی بات بھی سنتے جاؤ۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک ہیں، رسول اللہ کی بیویاں نہیں۔ ہم ہیں سیدھے رستے والے، درمیان میں اہل سنت والجماعت،
ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اس کی روشنی میں سنتے جائیے۔ اہل بیت سے مراد سرکار کی بیویاں بھی ہیں اور سرکار کی اولاد بھی ہیں، اور ہمارا معیار تو بس اتنا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں شامل کر لیا، سینے سے لگا لیا بطور اہل بیت، اللہ کی قسم وہ پاک کر دیے گئے۔ اب دیکھیں یہ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بات وہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد سرکار کی بیویاں ہیں، اور سرکار کی حدیث سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اہل بیت سے مراد بیویاں بھی ہیں، پنج تن پاک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ بات دراصل ایسے ہوئی کہ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت ہوئی، غربت تھی، بہت غربت صحابہ میں، 2-3 دن صرف ایک کھجور کھاتے اور اسی کھجور پر گزارا کرتے، اس کے بغیر کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ یہاں تک کہ ازالۃ الخفا میں ایک بات لکھی ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تیسرے دن گھر آئے سیدہ عائشہ کے پاس، اور آ کر فرمایا، عائشہ آج گھر کھانے کو کچھ ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں کانپ اٹھی کہ امام الانبیاء کو آج تیسرا دن ہے، سرکار نے کچھ نہیں کھایا، اور آج بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اتنی غربت تھی۔ سرکار نے فرمایا، کوئی نہیں عائشہ، پھر ہم اللہ سے رزق مانگ کے لاتے ہیں۔ یہاں سے سرکار نکلے، وہاں سے دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا عثمان۔ میرے پہلے ذہن میں آیا کہہ دوں سرکار تو گھر نہیں، ان کو کہہ دوں آپ جاؤ، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کیوں نہ ان کو بلا لوں، ہیں تو بیٹے ہی نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام عثمان کے ہاتھوں فرمانا ہو۔ حضرت عثمان آئے، اماں جی سرکار کدھر ہیں؟ وہ تو گئے ہیں۔ اماں جی باقی سب ٹھیک ہیں؟ کہنے لگی مجھ سے برداشت نہ ہوا، کانپنے لگی میں، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی۔ اماں جی کیا ہوا؟ بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ لو میرے بزرگوں، دوستو، ذرا بات سنتے جانا، بات ذرا غور کرتے جانا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے پوچھا، اماں جی بات کیا ہے؟ آگے سے سیدہ عائشہ نے فرمایا، عثمان آج تیسرا دن ہے، اللہ کے رسول نے نہ کچھ کھایا نہ اللہ کے رسول نے کچھ پیا۔ عثمان رسول اللہ بھوکے تھے، آل رسول بھوکی تھی، ہم بھوکے تھے۔ حضرت عثمان نے سن کر کانپ اٹھے، رونے لگے، کہنے لگے، اماں جی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ قسم سے اشارہ کر دیتی، عثمان اپنا ماں باپ کو، اپنے ساری مال کو، ساری اولاد کو رسول اللہ پر قربان کر دیتا۔ عثمان ہر چیز قربان کر دیتا، اگر مجھے پتا تو ہوتا کچھ۔ خیر روتے روتے نکلے گلا کرتے ہوئے، اماں جی بتایا کیوں نہیں؟ گئے گھر جا کر راشن لیا، اونٹ باندھا، اونٹ پر جتنا سامان آ سکتا تھا لیا، لے کر سرکار کے ویڑے میں آ گئے، اس اونٹ کو باندھا، اور پھر ذہن میں آیا اس کو تو پکنے میں دیر لگے گی نا، بازار گئے، بھنا ہوا گوشت لیا، روٹیاں خود آ کر بنائیں، آ کر سرکار کے ویڑے میں، سرکار کے سین میں وہ اونٹ باندھ کر کہنے لگے، اماں جی آج کے بعد کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ آل رسول بھوکی ہو اور عثمان کو ذرا بھی خبر نہ ہو۔ کچھ دیر گزری، حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار نے پھر پوچھا، عائشہ ہے کچھ کھانے کو؟ تو آگے سے بڑا لرز کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ عثمان آئے تھے،
ये वाक़या सारा बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तू खाना लगा, मैं अभी वापस आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए, सर सजदे में रखा और फरमाने लगे, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी, मेरे मौला तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी, तू भी मेरे मौला उस्मान से राज़ी हो जा। बीवियों ने, सब ने एक दफ़ा सरकार की बीवियों ने मुतालबा कर दिया। मुतालबा भी क्या किया? देखें, आप करते हैं जिहाद, आप हैं लीडर, आप लड़ते हैं काफिरों से, आपका पूरा हक है मुसलमानों के माल पर, आप भी तो कुछ लिया कीजिए। देखें पूरे मदीना शरीफ में अब माल गनीमत आना शुरू हुआ, बदर भी हुई, ओहद भी हुई। अब हर सहाबी के घर में चूल्हा जलता है। अगर किसी के घर में नहीं चलता तो वो सिर्फ या रसूल अल्लाह आप हैं, आप भूखे रहते हैं, कम अज़ कम इतना ही राशन ले लीजिए कि कम अज़ कम आप तो खाएं ना। पूरी दुनिया खाती है खाए, नहीं खाती ना खाए, लेकिन कम अज़ कम आप तो खाएं ना। इतना ही कहना था। नबी अलैहिस्सलाम ने सुना और नाराज़ हो गए। फरमाया, रहना मैं मुस्तफ़ा दे नाल ते फिर फ़िक्र राशन दी। ओए ए नहीं चलेगा, जे मैं मुस्तफ़ा ना रहना जे तो फिर कदी राशन मिलया, कदी खाना मिलया, कदी ना मिलया, इंज गुजारा करना पेगा। सरकार नाराज़ हो गए, इतना नाराज़ हुए कि अपनी बीवियों के घर जाना छोड़ दिया। एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा, हफ्ता गुज़र गया, 2 हफ्ते गुज़र गए, 3 हफ्ते गुज़र गए, करते कराते तकरीबन 1 माह गुज़र गया। साहबा को शक हो गया कि थे सरकार ने गुस्से या जलाल में बीवियों को तलाक़ें तो नहीं दे दी। तो सरकार के पास गए, सरकार ने फरमाया नहीं, तलाक़ नहीं दी। महीना जब तकरीबन गुज़रा, अब आ गए सरकार हज़रत आयशा के पास और आकर फरमाने लगे, ए आयशा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ए आयशा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुमने राशन चाहिए, तुम्हें मालो दौलत चाहिए, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें इतना माल दे दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी भी अगर माल खाते रहो, वो तुम्हारी 7 नस्लें खा लेंगी, वो माल कभी कम ना होगा। आयशा, इतना माल तुम्हें दे देता हूँ, इतने राशन का इंतज़ाम कर देता हूँ, लेकिन फिर एक बात याद रखना, मैं मुस्तफ़ा का साथ नहीं चलेगा, फिर मैं मुस्तफ़ा छोड़ दूँगा। बात सुन, ये ज़िंदगी के फ़ैसले हैं और ज़िंदगी के फ़ैसले यूं ही नहीं किए जाते। तेरा बाप अबू बकर सिद्दीक बड़ा सियाना बंदा है, उसके पास चली जा और उससे जाकर बात कर, वो तुझे अच्छा मशवरा देगा। अपनी माँ के पास चली जा, उससे बात कर, वो तुझे अच्छा मशवरा देगी, दोनों तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा देंगे। और फिर करें, जल्दबाजी ना करें। सैयदा आयशा ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जहाँ पर आपके साथ की बात हो, जहाँ पर आपके निबाह की बात हो, ओ आयशा किसी चीज़ को वारे नहीं लाती। ओ खाना मिलता है मिल जाए, खाना नहीं मिलता ना मिले, आयशा को ज़रा फ़िक्र नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपका दर नहीं छोड़ा जाता, आपका दर पीछे नहीं हटा जाता। या रसूल अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रह लूँगी, खाना मिलता है मिले, खाना नहीं मिलता ना मिले। इसको अगर आला हज़रत की ज़ुबानी हम कहें तो सैयदा आयशा ने भी आगे से झूम के यूं ही कहा, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं
बलगल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। खैर सैयद आयशा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आपका दर तो नहीं छोड़ा जाएगा, जो मर्ज़ी कोई चीज़ मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा, अगर ये आपकी बीवियाँ राशन को नहीं चुनती, ये चुनती हैं अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, क़यामत के दिन को, ये किसी और चीज़ को अगर नहीं चुनती तो याद रखना, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने फिर आपकी बीवियों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार फरमा दिया। अब देखो मेरी बात समझो, नबी की बीवियों ने राशन को चुना या अल्लाह और उसके रसूल को चुना? अल्लाह और उसके रसूल को चुना। अब रब का कुरान फरमाता है, इन्होंने रब के फरमान के मुताबिक राशन नहीं चुनिया, अल्लाह दा रसूल चुनिया। अब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाएगा। हुन कोई बंदा जन्नत जांदा जावे, नहीं जांदा ना जावे। हुन किसी बंदे नू जन्नत मिलदी है मिले, नहीं मिलदी ना मिले, और रत्ती बराबर फर्क नहीं पैंदा। हाँ, अल्लाह के फरमान के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां जन्नत में जाएंगी इंशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला ने इसके बाद इरशाद फरमाया, अगला रुकू, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरी नबी की बीवियों, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को चुना, तुमने राशन को नहीं चुना। अब याद रखना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे महबूब की अहले बैत, तुमने चुना अल्लाह और उसके रसूल को, आखिरत के घर को। अब याद रखना, अल्लाह ताला ने तुमको पाक कर दिया, और यूं पाक कर दिया जिस तरह पाक कर देने का हक था। पता चला कुरान अहले बैत किसको कह रहा है? नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को। वैसे भी अहले बैत का मतलब हुंदा है घर वाली। जे घर वाली च बेगम नहीं शामिल तो होर किहड़ा शामिल होएगा? सब तो पहले तो घर वाली। हुन सरकार दा फरमान भी सुनते जाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया, एक दिन इमाम हसन नू बुलाया। इमाम हसन आ गए, क्या बैठो इत्थे। इमाम हसन एक गोद च बह गए। इमाम हुसैन नू बुलाया, दूसरी गोद विच बह गए। क्या मौला अली नू फरमाया, अली गल सुनो। हज़रत अली भी कोल आके बह गए। सैयदा फातिमा नू भी बुलाया। बुला के ना एक काली चादर सारे उत्ते दिती। इंज कह लो 5 तन पाक उस दिन काली कमली थल्ले मौजूद सन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चारा नू बाया, खुद भी बैठे। बैठ के इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ए भी मेरी अहले बैत, इनू भी इंज पाक फरमा दे जिवें पाक करन दा हक जे। हुण इत्थे भी एक शेर बड़ा मज़ेदार सुनते जाओ। जे दिल ना सुनोगे तो मज़ा बड़ा आएगा। वैसे भी जुमे आस्ते मजमे नहीं वेखे जाते, मजमे वड्डे ने या छोटे ने। सिर्फ उधरों कबूलियत मिल जाए, छोटा मजमा बाज़ौक़ात वड्डे मजमे नालों भारी हो जाता जी। हुन इरशाद फरमाया आला हज़रत दे भाई ने, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आयते तत्हीर से
ثابت ہے شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے، بے ادب گستاخ ٹولے، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ خیر پتہ چلیا نبی علیہ السلام دی بیویاں بھی اہل بیت، سرکار دی اولاد بھی اہل بیت۔ ہن اگے بھی مزید سندے جاؤ، اللہ تعالیٰ میرا سنانا تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ سرکار علیہ السلام دے ایک صحابی نے رازدار رسول سرکار راز دی گلاں انہاں نوں کردے سن، جنہاں دا نام جے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے رازدار صحابی نے۔ ایک دفعہ اپنی ماں نوں کہن لگے، اماں کیوں نہ میں سرکار دے پیچھے جاواں، سرکار نوں عرض کراں یا رسول اللہ دعا کر دیو۔ شہر تو کچھ باہر رہندے سن، یا رسول اللہ دعا کر دیو اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے، میری ماں دی بھی بخشش فرمائے۔ کیا ماں نے بالکل ٹھیک، جدو اللہ دے رسول نے جو دعا کر دیتی اللہ تیری بھی بخشش فرما دے گا، میری بھی فرما دے گا۔ کیا ٹھیک، میں نماز سرکار پیچھے جا کے پڑھاں گا۔ سرکار دے پیچھے آ گئے، نماز پڑھی۔ کیا مقدرہ والے صحابہ نے جڑے نماز بھی پڑھ دے نے تے اللہ دے رسول دے مگر پڑھ دے نے، کیا مقدر نے انہاں دے۔ چلو اسی اس مقدر تک تے نہیں پہنچ سکتے، اے دعا تے کر سکتے ہیں نا، جے اللہ تعالیٰ چاہے دعا کرو ایک وقت ہوئے اسی بھی انجی رسول اللہ دی مسجد جا کے مسجد نبوی انجی نمازاں پڑھ دے ہوئیے، جے اسی بھی اتھے نمازاں شوق نہ پڑھنیاں، یقین مننا اللہ تعالیٰ تیرے میرے گناہ نہیں ویکھے گا بلکہ آنا ویکھ کے ساڑی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں عرض کر دینے میں سرکار پیچھے نماز پڑھی، سرکار دے انتظار بھی۔ ہن سرکار نے سلام پھیریا، نفل شروع، نفل بھی پڑھ رہے نے سرکار، کر دے اگلی نماز دا وقت ہو گیا، نماز سے نماز سرکار پڑھ رہے نے۔ کہندے میرا ایک کوئی کام سی پیچھے بہ کے میں سرکار دا مکھڑا ویکھ رہے، سرکار نو ویکھ رہے ہیں بس۔ سرکار نے اگلی نماز پڑھائی، اگلی نماز پڑھا کے مصلی سی انج اگے جانا شروع کر، سرکار سیدھا اگے ٹر، پیچھے نہیں ویکھیا۔ اگے گئے تو میں ویکھیا سرکار دے نال ایک بندہ کھلوتا، او بندہ کون سی میں نہیں جاندا، شہر دا سی یا بیگانہ سی مینوں نہیں پتا، کدی میں ویکھیا نہیں انہوں، مسافر لگدا نہیں سی کیونکہ سفر دے ہوتے حالات دے اثر نہیں سن، مٹی کپڑیاں تے کوئی نہیں، بالکل فریش۔ میں کیا کوئی گل کرے گا تے میں چپ کر کے پیچھے آ گیا، بسم اللہ، میں کیا کہ پتہ نہیں کیڑی راز دی گل کرے گا تے میں پیچھے ہو گیا۔ پتہ چلے جدو دو بندے گلاں کردے ہون نا ایویں ہی نہیں وچ وڑی دا، چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، تسی پیچھے ہٹو گے اور راز دی گل کوئی انہیں کرنی ہوئے گی کر لے گا۔ کہن لگے میں پیچھے ہٹیا تے میں دیکھیا بندہ اچانک غائب، بندہ لبے ہی نہ۔ سرکار پھر چلنا شروع ہوئے، سرکار نے پیچھے موڑ کے ویکھیا، کیا حذیفہ ہے؟ او تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ حذیفہ ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے، دستے سے ہی کیڑے کم آیا سی۔ حضرت حذیفہ عرض کرن لگے، یا رسول اللہ جو منگن آیا سا بغیر منگے ہی تسی عطا فرما دیتا۔ میں تے یہ کہنا سی یا رسول اللہ مینوں بھی بخش دیو، میری بھی بخشش لے دیو رب کو، میری ماں دی بھی، تسی پہلے یہ کہتا۔ اچھا حذیفہ آ جا گل سن۔ حضرت حذیفہ آندے نے میں سرکار دے کول گیا، حذیفہ پتہ آنا والا کون سی؟ نہیں یا رسول اللہ شہر دا نہیں سی، میں ویکھیا کدی، مینوں پتہ کوئی نہیں، شہر تے نکا جیا سی، بندے بندے نوں جاننے سی، اتھے تے کوئی نہیں سی، مسافر بھی نہیں لگدا سی کیونکہ جے مسافر ہوئے کپڑے تے نشان تے ہونا مٹی وغیرہ دے کچھ، پتہ نہیں کون سی۔ سرکار نے فرمایا آن والا اللہ دا فرشتہ سی۔
اچھا یا رسول اللہ خیر نہ کی کہندا سی؟ کہندا سی میں اللہ دی بارگاہ چ روز تہاڈے تے درود پڑھدا سا، اج بڑا دل کیتا کہ سرکار دا ویڑا ہوئے، سرکار دی گلی ہوئے تے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے سرکار تے درود پڑھا۔ تے رب نے فرمایا جا نا جا، لیکن یاد رکھی جدوں وڈیاں کو جائیدا خالی ہاتھ نہیں جائیدا، کوئی تحفہ بھی لے کے جا۔ یا رسول یا اللہ میں کی تحفہ لے کے جاواں؟ فرمایا جا ایک تے میرے لو سلام کہہ دی، دوسری میرا ایک پیغام بھی دے دی۔ لو میرے بزرگوں دوستو، حضرت حذیفہ فرمان لگے اللہ ارشاد فرماندا ہے اے میرے فرشتے جا کے میرے نبی نو پیغام دے دیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے امام حسن تے امام حسین اج تو بعد جنتی جواناں دے سردار تے اگے حضرت سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دتیاں گئیاں۔ سرکار نے فرمایا اللہ پیغام دندا جے تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے گج وج کے، ایسی کیوں نہ بار بار کہیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ او توجہ ہے کہ نہیں؟ کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دی شان کوئی تھوڑی نہیں، انہاں دے بارے چند گلاں ہور سن لو، اس تو بعد اجازت چاہنے ہیں۔ 1:45 تے نماز بھی کھڑی کرنی جے، صرف 2-3 گلاں سن لو اس تو بعد اجازت چاہنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، جیڑا بندہ میرے نہ محبت کردا، کون کون سرکار نہ پیار کردا؟ سارے ہی سرکار نہ پیار کرنا لے۔ وَأَحَبَّ حَازَین، جیڑا امام حسن نال پیار کردا، امام حسین نہ پیار کردا۔ وَأَبَاهُمَا، انہاں دے پیو حضرت علی مولا مشکل کشانہ پیار کردا۔ وَأُمَّهُمَا، انہاں دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نال پیار کردا۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن آوے گا پنج تن پاک نہ پیار کرن والا میں مصطفیٰ دے درجے دے وچ ہوئے گا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اچھا ایک سوال بھی سن لو، سرکار دا درجہ کسی نو مل سکتا جے؟ او نہیں، او سرکار دا درجہ تے کسی نو نہیں مل سکتا۔ انہاں دی شان تے وے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی ہر پاسے اسی جدوں موقع لبدا ایک کوئی گل کر دیں سب سے اولا لا ہمارا نبی۔ جے رب توفیق دے وے تے تھوڑا جا پڑھ کے تے ویکھ مزہ بھی آئے گا۔ سب سے اولا لا ہمارا نبی، سب سے بالا لا ہمارا نبی۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسمیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا بھی، سب سے بالا لا ہمارا نبی۔ میرے دادا جان علامہ سعید احمد اسد ایک دفعہ کسی نے پوچھا، امام المناظرین حضور جامع امت، ایک دن کسی نے پوچھا، کہنے لگا حضور ایک گل تے سمجھاؤ، گل سمجھ نہیں آندی،
तुसी इको शेर पढ़ते हो जिदों मौका मिले आंदे हो सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कोई होर शेर ते पढ़ते ही नहीं, कोई होर शेर पढ़ के भी ते वेखो, फरमान लगे नहीं हो नहीं, तू इनू शेर समझेगा, तू कहेगा ये शेर है, मैं शेर नहीं समझदा, मैं ते सबक पकाई जाना। कल क़यामत वाले दिहाड़े तो पहले जावांगा मैं भी कबर विच, आवेगा तू भी कबर विच। कोई होर कबर च नहीं आएगा, कोई मौलवी कबर च नहीं आएगा, कोई पीर कबर च नहीं आएगा। अल्लाह दे रसूल कबर विच आवणगे, जिदों कबर विच आवणगे मैं भी कदमां नूं फड़ के कहांगा या रसूल अल्लाह तुसी ते हो जिन्हां दे बारे सारी जिंदगी आख्या सबसे औला ला हमारा नबी, सबसे बाला नबी, सबसे औला ला हमारा नबी। खैर सवाल उत्थे ही सरकार दा दर्जा ते किसी नूं मिल नहीं सकता। आप फरमा दिता फिर काना मई फी दरजती यौमल क़ियामह, कल क़यामत वाला दिन आएगा, पंज तन पाक ना मुहब्बत करने वाला मैं मुस्तफा दे दर्जे दे विच होएगा। एदा की मतलब, एदा मतलब भी सुनते जाओ। इस वक्त सदर कौन है? आरिफ अलवी साहब, वही ने ना पाकिस्तान दे सदर। कित्थे रहिंदे ने? किसी रोड ते सोंदे ने या कोई या माड़ा जिहा ढारा जिहा या कोई कोठी या महल? ਉਹ महल जे बहुत ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਸਦਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਸਦਰ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ, पूरी अंबिया दे अमीर वड्डे इमाम ਉਹ भी रहनगे अपने दर्जे विच। पंज तन पाक ना मुहब्बत करने वाला भी रहेगा उसी दर्जे विच। फर्क क्या होएगा? तू रहेगा सरकार दा नौकर होके ते सरकार रहनगे इमामुल अंबिया बन के। ते बस जे दुआ करो अल्लाह ताला सानू पंज तन पाक ना मुहब्बत दी तौफीक जे देवे, असी पंज तन पाक ना मुहब्बत कर लिए ते याद रखना कल क़यामत वाला दिन आएगा, सरकार बांह तो फड़ के जन्नत विच तेनू मैनू लै जाणगे। सरकार इन्हां नाल बड़ी मुहब्बत करदे सन। दुआ करो असी भी इन्हां नाल सच्ची मुहब्बत करिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतां अदा फरमा लो।